Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 11 de Be Mine Superstar. Disculpen si en esta parte de acá se ve negro, pero hace poco estuve reaccionando a Le Pluie porque pues aún no salía el de Be Mine Superstar y pues terminé llorando. Y no sé si se llegue a notar porque estoy miope y no veo, pero espero que no, porque si no voy a parecer un panda. Pero bueno, el día de hoy al parecer también vamos a llorar en esta serie porque se vienen problemas, se viene el drama, chicos. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a hacer Tyrell, pero algo va a hacer el desgraciado ese para que mis dos chicos se separen o algo, porque eso parecía. Ahora, tengo bastante curiosidad sobre cómo van a trabajar lo de Minmue y el doctorcito, porque está complejo el tema y quedan pocos episodios para desarrollarlo, así que ya les dije mis impresiones sobre el tipo nuevo que apareció y qué tipo de relación tiene con el doctor Ning. No sé, me dio una vibra extraña esa relación, así que ya descubriremos si es así el día de hoy. Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias, de verdad que con cualquiera de esos me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Al parecer tenemos una buena noticia. ¿Qué está pasando? ¿Será que ya lo atraparon con eso de... con lo que pasó con el tipo que le tiró la caja de madera a Chi? Sí, lo atraparon. Y lo hizo, ¿cómo se llamaba? Koi, ¿verdad? Koi. Porque ella se quedó mirándolo de una manera bastante sospechosa cuando lo vio. Aunque también debe ser gracias a las cámaras de seguridad de las que sacó las grabaciones Pan. Le están arrestando en plena conferencia de prensa. Es lo mínimo que merece. Por si fuera poco. O sea que también tiene la declaración de Van. Ahí te van a escuchar muy atentamente, no te preocupes. Vayan, nos deshicimos de ella más pronto de lo que pensaba. Ay, mi Pan. Esto libera a Pan del contrato, ¿verdad? ¿O no? Sí, ay, mi vida. ¿Cómo corrió a abrazar a Sachi? ¿Cómo lo cargaba? Ay, me los como. Oh. Por fin libres. No, pero entonces ¿qué pasa? ¿Por qué después? Por supuesto, porque es Pan. Ay, mi vida. Voy a llorar. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Uy, uy, uy.
eso de novelas. เฮ้ยน้องก่อน Ay, tan bellos. No, me encantan. Ah, tú. Tú de nuevo. เติ้ล ¿Cuál es el supuesto problema que tiene? Ah, fue เดี๋ยว ahí ปันไปรอที่รถดีกว่าครับ con pan. แต่ชีกับพี่เติ้ลจะได้คุยกันอย่างสะดวกใจครับ Hoy นาย le มีธุ dio ระ su อะไร tiempo para ถึงได้นัดเรา conversar มาคุย con él. เรารู้ว่าตอนเนี้ยนายกำลังมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับพี่เปรี้ยว เราอยากจะช่วยนาย Oh, ese es el problema. ช่วยเรา ช่วยยังไง No creo que necesite Ay, mucho no me o cae que bien. puedas hacer mucho al ช่วยเรา respecto. นายยังไม่มีใครดูแล นายมาอยู่กับเรา อยู่กับไอ้เมืองไหม เรา Le คุยกับ está พี่หวานนะ ofreciendo un lugar en la empresa. นายแน่ใจนะ ว่านายจะไม่อึดอัดใจ ทั้งที่นายก็รู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับนาย แต่เราเชื่อนะ ว่าความเป็นเพื่อน ระหว่างเรากับนายอ่ะมันจะไม่มีวันหายไป ถ้านายโอเค Sí. เราก็โอเค ดีเลย Allí, Ay, guau, esto guau, es un ¿eh? error. พี่หวานจะได้รันงานให้นายต่อได้ Entiendo sus buenas ดีเลย intenciones. Pero si supiera que él ดีเลย estuvo นายโทรหาพี่หวานเลยนะ confabulado Guau, ya la con engañé, Villao en ciertas ขอบใจนะ cosas. เราไปก่อนนะ Ese pan. Es un bebito. Hizo el pasito del Joker. Ay. เป็นไง เจอม้าเมืองอ่ะ ไอ้เมืองมันไม่อยู่ที่คอนโดครับเคอเท่าไหร่ก็ไม่เปิด ไม่รู้มันไปตายที่ไหนเนี่ย Ay, mi bien. เดี๋ยวผมไปงานอีเวนต์นี้แทนก็ได้ครับ ไม่ได้ มันเป็นสิน Güey, ค้า él คู่ es แข่ el ง que ที่เธอเป็น menos พ se รีเซนเตอ merece ร์ sufrir con todo lo que ha hecho, tanto por el doctorcito, tanto por ellos. เป็นอีเวนต์นี้แทนก็ได้ครับ ไม่ได้ มันเป็นสินค้าคู่แข่งที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์ สวัสดีครับพี่หวาน สวัสดีจ้าพี่ให้เติ้ลไปแทนแล้วแหละ นี่โทรไปบอกทางนู้นเวลา ขอบใจเธอทั้งสองคนมากๆเลยนะ ที่พยายามช่วยพี่กับเมืองอ่ะ ให้เติ้ลไปก็ดีแล้วครับ Por otro lado, es muy lindo que Pan haya apoyado a Chi en esta เห็นสี decisión. หน้าพี่เติ้ลแล้วปันสบายใจจังทำไมอ่ะเขากลับมาเป็นเพื่อนกับอาชีพเหมือนเดิมแล้วไงครับ แต่แก้ปัญหาพี่เติ้ล Eso ได้แล้ว espero, eso ก็ต้องแก้ปัญ espero, หา de พ่อเมืองต่อ verdad. ก็ต้องแก้ปัญหาพ่อเมืองต่ออีก ไม่จบไม่เสร็จเสียทีเอานะ เราเป็นเพื่อนก็ต้องมีหน้าที่ซัพพอร์ตเพื่อนให้ดีที่สุด ครับ Ah, pero bien que el episodio pasado lo apoyaban desde la cama, ¿verdad? Desde la cama de arriba mientras el pobre estaba sufriendo allá abajo. Bueno, tampoco había mucho que ellos pudieran hacer. Mismo en estando borracho. อืม Su besito. Quiere su besito. แค่นี้เองเหรอ Es un niño. พี่ชี้ครับ Otra vez. Oh,ไปไหนวะเนี่ย Se está emborrachando Bueno, todos bueno, los bueno. días. เรื่องของกู ถ้ามึงเมาทุกวันแบบเนี้ย ใครจะช่วยมึงได้ ช่วยไม่ได้ ก็ไม่ต้องช่วย Mi buen. Ni siquiera siente que el celular le está sonando. Simplemente no le พ่อ importa. โทรศัพท์เข้าอ่ะ Es el doctor. มึงจะไม่รับโทรศัพท์หน่อยเหรอคงเวียนพี่หวานผมวานแหละ ที่เขาโทรมาก็เพราะว่าเขาเป็นห่วง หัวนิ่ง
Ay, หมอหายไปไหน ¿cómo contesto แล้วตอนนี้หมอ inmediatamente? อยู่ไหน ผมจะไปหา ผมอยู่ต่างจังหวัดอ่ะ ไม่ค่อยมีสัญญาณ ผมกลับไปแล้วจะโทรหานะ ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเหมือนกัน Recién. จะ Recién. รอ Ah. Llego corriendo. คุณคงสงสัยใช่ไหมว่าพี่ภูผาเป็นใคร ก็หมอบอกวันนั้นแล้วไงว่าเป็นลูกชายเพื่อนสนิทของพ่อหมอ No es solo eso. ผมกับเขารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วทุกอย่างผมก็ชอบเขามากด้วย Ouch. ผมเคยหวังนะว่าวันหนึ่งเขาจะมองผมบ้างอะจนกระทั่งเราสองคนก็มีอะไรกันนั่นเป็นครั้งแร Tuve กข un องพวก crush เรา con เลย él por bastante tiempo. ตอนนั้นผมคิดว่ายังไงเขาก็ต้องรักผมแน่ๆแต่ก็ไม่ใช่อะเขายังมองผมเหมือนเดิม มันก็เลยทำให้ผมต้องกลายเป็นคนแบบเนี้ยที่วันไนท์สแตนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะลืมเขา Oh, por eso ที่วันไนท์สแตนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ hacía eso. ลืมเขาจนกระทั่งผมได้เจอกับคุณ คุณทำให้ผมลืมเขาได้ในที่สุดนะ แต่แล้วเขาก็กลับมาหาผมอะเพื่อที่จะขอคบกับผมอีกครั้ง ซึ่งเขาก็บอกกับพ่อเขาแล้วด้วย พ่อเขาไม่ว่าอะไรเลยแถมยังดีใจสิที่เขาเลือกผม หมอก็เลยจะกลับไปพบกับเขา ผมขอโทษ ผมเข้าใจแล้วล่ะ Aprecio su ขอบ sinceridad. คุณมากนะ ที่หมอกล้าเล่าความจริงให้ผมฟัง Ay, pero me duele por mi Big Boy.แต่พอผมได้อยู่กับเขาอะผมคิดว่าผมจะสามารถเริ่มนับหนึ่งใหม่กับเขาได้อะผมกลับคิดถึงคุณมากกว่า ความรู้สึกที่ผมมี What? No estoy เขาได้อะ entendiendo. ผมกลับคิดถึงคุณมากกว่า ความรู้สึกที่ผมมีกับเขา มันหายไปหมดแล้วอะผมรู้ว่าคุณคงไม่ให้อภัยผมหรอก แต่ขอแค่ผมได้สารภาพกับคุณแบบเนี้ย ผมก็พอใจแล้วนะ A ver. Entonces, ¿por qué fue lo siento? ¿Y por qué hizo parecer como si ya no lo quería? Ok, supongo que lo siento fue porque piensa que Ming-Wen no lo va a perdonar y por haberlo lastimado pues desde esa vez. Entonces, si lo quiere de verdad, realmente sus sentimientos han cambiado y ahora está enamorado de Ming-Wen. Ok. ขอแค่ผมได้สารภาพกับคุณแบบเนี้ยผมรู้ว่าคุณคงไม่ให้อภัยผมหรอก แต่ขอแค่ผมได้สารภาพกับคุณแบบเนี้ย ผมก็พอใจแล้วนะ Está conforme con habérselo dicho. Ming-Wen obviamente está feliz de escuchar eso. ผมเคยบอกหมอแล้วไง ถ้าผมได้กุมมือหมอแล้ว ผมจะไม่มีวันปล่อยเด็ดขาด แล้ววันนี้ผมก็จะไม่ปล่อยด้วย Oh. Ok. Bueno, eso explica. Mejor dicho, esto se adapta mejor al tiempo que queda en la serie. Porque si era lo otro que les dije, pues era una situación bastante compleja para poder desarrollarla en esos 2 episodios.
no. Ahí hay lengua, güey. Ahí hay lengua. ¿Ya vieron las reacciones de ellos a sus escenas? O sea, Boston y yo y ya y... Oh my god, uno se llama yo y el otro ya. y First. Ay, no, no. คุณโดนมาทำไมสวัสดีครับพรุ่งนี้ปันไปไหนหรือเปล่าพรุ่งนี้ปันมีคุยงานตัวจบกับเพื่อนที่มหาลัยครับแล้วว่างกี่โมงพี่มีของสำคัญบางอย่างอยากจะให้ปันดูได้ครับ No เจอกันที่ไหนครับ No, esto me huele muy mal, muy mal. ¡Ah! Boston, สำคัญอะไรวะ ya tienes competencia. Bueno, no, nadie le gana a Boston. ของสำคัญอะไรวะสวัสดีครับพี่เติ้ลนั่งก่อนสิพี่เติ้ลมีเรื่องสำคัญอะไรจะคุยกับปันเหรอครับพี่มีอะไรจะให้ปันดูอะไรเหรอครับ ¿Cómo mostrarte? เอาไปดูสิ ¿No será...? Ay, se me viene una escena a la mente. En Japón. Oh no. Piensas en pan como Ruchiro. No entiendo. มีคนส่งมาให้พี่ดู เดี๋ยวพี่ส่งเข้าไปในไลน์ของปันก็แล้วกัน พี่ไม่รู้ว่าอาชีเขียนแบบนั้นทำไม แล้วเขียนตอนไหน คงเขียนอะไรไปเรื่อยเปื่อยมั้งครับ Pero... Sea lo que sea, tiene que ver con su personaje, entonces... A Chi le gusta integrar su experiencia. O sea, sí, integrar, pero... Recuerdo que él había escrito eso de... la mirada cambió o algo así. Cuando Pang le dijo eso. Y sí, lo puede inspirar y todo, pero no quiere decir que... Y además no entendí... No entendí... O sea, ¿qué intentaba decir todo eso? ว่าอาชีจะหลอกใช้ความรักของปันเพื่องานหนังเรื่องนี้พี่พูดไปตามที่พี่รู้จักอาชีไม่เป็นไรครับ No tiene ไม่ sentido. เป็นไรครับ No tiene sentido. Pang no puede creer eso. อาชีมันเคยพูดไว้ว่ามันจะไม่มีความรักเด็ดขาด Pang no puede creer eso y menos viniendo de ว่าอาชีไม่ Tyron. เคยรักใครจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ปันก็ตอบแทนพี่อาชีไม่ได้ครับ Ok, no creo que solo esto sea lo que แล้วอา genere ชีเคยบอกรักปันไหม la discordia aquí, ¿eh? Posiblemente haya algo más que remate toda la inseguridad que Tyron le está formando ahorita mismo พี่หวังว่า en ปัน Pang. จะเป็นผู้โชคดีนะ Lo detesto. Vamos, Pan. No, porque siempre se me apaga. Además, se supone que Hachi ya terminó de grabar la película. No tendría sentido que si fuera así, él siguiera con él. ¿Va a buscar su cuaderno? Pero es que... Güey, es una lluvia de ideas. Él claramente pudo haberse inspirado en su situación con Pam para obtener inspiración. No,
no es ไม่มีใครสาย necesariamente ตาปันเท่านั้นแหละ lo que ไม่เหมื Pan อนเดิม dijo. คือยังไงอ่ะคือว่าไม่เหมือนเดิม จากสายตาคนที่แอบรัก เปลี่ยนเป็นสายตาคนรักไงครับ Pan. No sé ustedes, pero me parece bastante tonto. Me parece demasiado tonto el creer que es cierto. ปาน Sabe que está ahí. ปาน นี่มันคืออะไร ผมถามว่านี่มันคืออะไร อาชีพเขียนอะไรลงไป พูดออกมาดิ ¿Por qué Achi no está diciendo nada? นี่พี่เห็นความรักของผมเป็นแค่ความรักของตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยเหรอ ฟังเราก่อนนะปันต้องมาแก้ตัวอะไรเลยพี่จะให้ผมฟังคำโกหกหลอกลวงพี่อีกเหรอ พี่ทำแบบนี้กับผมได้ยังไง ที่ผ่านมา Entonces es verdad. มันก็แค่การแสดงของพี่ใช่ไหม Estoy muy confundida. ผมคิดถึงพี่อาชีคนเดิมของผม คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่พี่อาชีของผม และผม ¿Por qué Achi no ก็ไม่ está ใช่ฮีโร่ diciendo ของพี่ nada? ด้วย ¿En serio empezó así? ¿Se acercó a él por eso? ที่ผ่านมา A ver, claramente, si no fuera cierto, Achi a este punto ya pudo haber dicho cualquier cosa. ว่าเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้ แต่ปันก็พยายามมาตลอด A ver, pero yo sentí sus sentimientos por Pan bastante genuinos. Yo no creo que... แต่ตอนนี้ Los momentos en los que le Pan hacía Luna. reír y todo, ¿no? ว่าโลกของพี่ไม่เคยมีปันอยู่ในนั้นเลยอะปันไม่รู้ว่าปันจะอยู่ตรงนี้ไปเพื่ออะไรอะเพราะพี่ ไม่เคยรักปัน แบบที่ปันรักพี่ไง Achi. Están diciendo que es Pan. verdad. A ver, es que no... Es que yo no creo que sea verdad. Quizá fue uno de ไอชิ los ไม่ต้องห่วงนะครับปันจะทำทุก factores que lo ayudó a tomar la decisión, ¿saben? De darle una oportunidad a Pan. Pero definitivamente todo lo que vino después fue real. O sea, no creo que Achi haya arriesgado su carrera porque, a ver, él está bajo un contrato en el que no puede tener una pareja por simplemente obtener inspiración para su guión o lo que sea. อย่างเหมือนเดิมนะครับ จะมีแค่สายตาปันเท่านั้นแหละที่ไม่เหมือนเดิม
igual จาก me สายตาคนที่ parece แอบรัก me sigue pareciendo muy apresurada la manera en que Pan concluyó todo eso, cuando bien podría ser nada más que simplemente estaba integrando las experiencias que él vivió para su guión, y eso no tiene nada de malo. Ahora, aquí lo preocupante es el hecho de que Archie se haya quedado en silencio, porque no tenía nada que decir, no tenía nada para defenderse. เปลี่ยนเป็นสายตาคนรักไงครับ Estoy muy confundida. No puede ser. Ya no entiendo nada. Ay, por Dios. Es curioso que siempre las reacciones de Pan me parezcan un poco precipitadas, pero al final termina teniendo razón. Pero es que no sé, todo este conflicto final es tan extraño. Quiero escuchar lo que Achi tenía que decir. O sea, por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego Pac no lo dejó, pero luego sí tuvo tiempo de decir algo, pero ya no dijo nada, entonces ya no entiendo nada. หายไวนะครับ ไหมเสียงของหัวใจ มันเรียกร้องถึงเธอทุกวัน เสียงของเธอนั้นแววตาคู่นั้น โอ้ฉันคิดถึงเธอสุดหัวใจ หากเปรียบฉันคือผู้พา ¿Cuándo fue que le dijo esa frase? Fue el mismo día en que se hicieron novios, ¿verdad? O durante, al menos durante ese viaje. รักเพียงใดทำได้แค่เพียงเฝ้าผิดที่ฉันพาไปรักจมปลักอยู่ที่เธอ Ay, เธอ chicos, ละเมอถึงเธอ nunca había visto a Pan tan ต้อง decepcionado. เช่าตา น้อง คงไม่มีทางได้รักกันสมดังใจ เส้นเลือดตรงเนี้ย เพราะยังไง มันเชื่อมไปถึง ต้องเช่าตา หัวใจนะ อยู่ที่ Necesito escuchar lo que Achi tiene que decir. ¿Lo va a quitar? มันรักไอชีนะ También tuvieron su momento en esa piscina. ¿Y eso cuándo pasó? Oh my god, hay casitas de nieve en Japón en las que puedes comer. มันให้ชี้ป้อนปัน เ
sé qué pensar. Esto también fue en Japón, ¿verdad? Aún tiene cariño por todos los momentos que pasaron. Por Dios. Lo voy a volver a poner.เอาไปพี่เขาลงมากินข้าวยังไงลูก ยังไม่เห็นนะแม่ เฮ้ย นี่มันบ่ายแล้วนะ เมื่อคืนไปได้ยินเสียงไอ้ปันร้องไห้ทั้งคืนเลย เกิดเรื่องอะไรกันหรือเปล่า ¿Por วะ qué ลู lo ก dices tan feliz? ไปก็ไม่รู้เหมือนกัน ปันปัน Entro en depresión. ปันเป็นอะไรหรือเปล่าลูกปันแม่เข้าไปนะปันเป็นอะไรลูกไม่ร้องนะ คนเก่งของแม่เนาะไม่เป็นไรนะลูกนะแม่เข้าใจลูกเนาะแม่อยู่กับลูกนะ ¿Cómo se le quiebra la voz a su mano? ลงไปข้างล่างกันดีกว่าลูกไป Mi batería está baja, chicos. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ คนเก่งเนาะปันคนเก่งของแม่แม่อยู่ข้างๆลูกเสมอนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเนาะเราไปหาพ่อกันดีกว่านะลูกเนาะไปกินข้าวกันเนาะพ่อรออยู่เนาะไปลูกไปดูสิเนี่ยนี่อาบน้ำอาบท่าเลยไปลุกขึ้นอ้าวลุก1 2 3 Le habla como un bebito. Siempre va a ser su niño. ไม่เป็นไรไป Yanchi no tiene a nadie que cuide de él. Nadie que se preocupe cuando él está triste. No sé cómo interpretar su silencio, chicos, no lo sé. No sé si tomarlo como que está aceptando la culpa o es que quieren darnos esta atención para que luego en el siguiente episodio nos digan que Pang malinterpretó todo. Son capaces, lo cual no perdonaría, porque sería tan absurdo haber hecho eso. ปันรู้ว่าเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้ แต่ปันก็พยายามมาตลอด นั่งก่อนลูกนั่งคุยกันเนาะไม่มีอะไรหรอกเนาะ สบายมากนะ พ่อเชื่อนะว่าเราเป็นคนเข้มแข็ง แต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆ ก็ร้องไห้มันออกมาเถอะลูก ไม่ต้องไปกังวลหรือกลัวอะไรทั้งสิ้นนะพ่อกับแม่เนี่ยจะอยู่เคียงข้างเราเสมอ ใช่ Ay, son muy buenos padres. ปันจะเข้มแข็งให้เร็วที่สุดนะครับดีมาก กูเชื่อว่ามึงทำได้ แต่ถ้ามึงอยากให้กูไปต่อยหน้ามันอ่ะแต่กูจะไปให้ Oh my god, bye. ไปไม่เอานะพ่อเชื่อนะ ว่าทุกการกระทำมันย่อมมีเหตุผล ไม่รู้แหละ ไปจะ Están enterados de toda la เรื่องมันติ่ง situación. ไอ้ชี้มัน ช่างมันเถอะมึง กูไม่อยากให้ย่าไม่สบายใจ มึงก็เป็นอย่างเงี้ย
ฟังพ่อนะ ถ้าคิดจะรักลืมมันไปเลยคำว่าเสียใจพ่อเชื่อว่าประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ย มันจะหล่อหลอมให้เรารู้จักคำว่าความรักได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะลูกเอางี้แล้วกัน คุณผมว่าเราปิดร้านสัก2-3 วันแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันดีไหม ดีไหมลูก Vacaciones familiares. ไปไป แล้วทำไมคนอกหักต้องไปทะเลเลยครับ Frío de fríos es Pai. บ้านนี้ไม่ต้อนรับ ดาราตุ๊กตาทองแบบนาย ไป ไม่เอาลูก Por favor, quiero escuchar lo que tiene para decir. สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ ผมขอคุยกับปันได้ไหมครับงั้นเราไปกันดีกว่านะปล่อยให้เด็กๆเขาคุยกันไปไปไป ไปลูกไป ไปลูกคุยกันดีๆนะ ไปไป Ese Pai. ก็พ่อบอกให้เด็กคุยกัน ไปก็เด็กอยู่นะแม่ ดูเขา ไปไม่ต้องหัวหมอเลยเราเร็วเอาไม้ลูกหมาคานออกมาเลย ไม่ใช่เรื่องของเราเร็ว Es un momento serio y Pai me sale con estas cosas, carajo. ปันเชิญกลับไปได้แล้วครับ ขอโอกาสให้เราได้พิสูจน์ตัวเองได้ไหม Para probarse. ดาราอย่างคุณจะมาพิสูจน์ตัวเองเพื่อผมทำไม ผมมันไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นหรอกครับ เรารักปันนะ ไม่ต้อง Ok, มาเล่นห pero นังเล่น no ละ me ครแถว está นี้ครับ diciendo nada sobre lo que quiero escuchar. ผมเองก็ไม่ใช่ผู้กำกับ ที่มาสั่งคัดสั่งเทคุณเล่น Debo tomar esto como... Como que es cierto. Todo lo que Tyron dijo. กลับไปเถอะอาชีเราไม่อยากเจ็บอีกแล้ว Es que les juro que no creo que se haya acercado a Pan No, solo jamás. por eso. อย่ากลับมาที่นี่อีกเลย Y es que tampoco es que él se haya acercado, él simplemente tuvo la opción de darle o no la oportunidad a Pam para salir con él y decidió dársela. Y esa decisión creo que en su mayoría fue genuina, sí, de ahí fue un poco influenciada por el hecho de que quizá con esta nueva experiencia iba a conocer más sobre el amor para poder también retratarlo en sus personajes. No lo veo como algo tan malo, ¿me entienden? Ahora, si fue solo por eso, ahí sí entiendo pues la decepción y la molestia. Incluso yo estaría decepcionada y molesta con Achi. Y obviamente así es como lo está tomando Pan. Pero yo aún tengo la esperanza de que Achi en algún momento aclare esto. Cosa que ahorita no está haciendo y me preocupa. Y es que el hecho de que ถ้าปันไม่อยากเจอเราแล้ว ก็ไม่เป็นไร แต่เราอยากบอกว่า เรารักปันนะ เราไม่รู้จะพูดอะไรได้อีก นอกจากคำเนี้ย เราขอโทษนะ Hay mucho más que puedes decir.
con la finalidad de aclarar todo esto porque no estoy entendiendo nada. Yo creo que en este episodio no me van a decir lo que quiero escuchar. Solo me queda interpretar que yo creo que aquí termina, ¿verdad? Disculpen que lo adelante, pero mi batería está baja y tengo que terminar con las conclusiones. Y sí, ahí termina. Ok. Y bueno, chicos, este fue el episodio 11 de Be Mine Superstar. De nuevo, estoy confundida. A ver, vamos a comenzar con la historia de Minmuen y el doctorcito, que se sintió un poco... No sé, la resolución final también fue un poco extraña. Y en general la historia de ellos, pues, creo que ha sido un poco apresurada y no nos han mostrado mucho de su construcción como pareja. Entonces no sé, pero bueno, de todas maneras estoy feliz con que hayan pues solucionado las cosas. Lo que sí no me gustó es que el doctorcito haya esperado tanto tiempo para venir y aclarar todo esto con Minmuen. O sea, simplemente dejó que Minmuen se fuera y sufriera sin darle ninguna explicación, ¿me entienden? O sea, si él no se llegaba a dar cuenta que realmente al final estaba enamorado de Minmuen, lo hubiera dejado, lo hubiera botado al tacho como si fuera un objeto y hubiera simplemente vuelto con su ex. No lo sé, Rica, aún me queda esa espinita ahí. Y bueno, la reacción de Minmuen no me sorprende mucho porque pues él está muy enamorado de su doctorcito, entonces sabía que le iba a perdonar así de fácil. Como les digo, todo se sintió un poco apresurado ahí, pero bueno, no esperaba que en este episodio le diera mucha profundidad cuando en los anteriores solo hemos visto pues escenas de ellos teniendo sexo. Ahora pasando a Pan y a Chi, me sigue pareciendo un poco apresurada la reacción de Pan al haber confiado en todo lo que le dijo Tyler acerca de Chi y sus intenciones. O sea, creo que hubiera conectado mucho más con Pan si es que él pues de manera tranquila y dándole la oportunidad a Chi de explicarle... ¡Ah! Mi batería, chicos, mi batería. Ahora sí, les decía, si él hubiera llegado de una manera más, como que confiando primeramente en Chi y le hubiera dicho, oye, Tyrell me dijo esto, quiero que me digas si es verdad, y en ese caso Chi hubiera guardado silencio o no se lo hubiera podido negar, ahí me hubiera dolido más, creo yo. Pero no, por un lado me parece un poco apresurada la reacción de Pan, principalmente por el hecho de que sabemos cómo es Tyrell, él sabe cómo es Tyrell, entonces me parece un poco raro que lo primero que haya hecho él es confiar en él en un tema en el que podría tener muchas causas, ¿me entienden? O sea, el hecho de que Chi haya escrito la frase que él le dijo en su cuaderno podría significar muchas cosas, no necesariamente que Chi lo haya estado usando todo este tiempo, ¿ok? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, pues al final Pan termina teniendo razón. No sé si del todo, pero eso es lo que dan a entender a Chi con su silencio, ¿me entienden? Ahora, yo tengo la teoría, como les digo, de que no fue netamente por eso. Quiero confiar en que Chi no lo hizo netamente por eso. Puede ser que haya sido uno de los factores que lo ayudó a aceptar el amor que le estaba ofreciendo Pan, porque recordemos que Pan se le declara, a Chi dice que lo va a pensar porque él nunca ha estado en una relación y finalmente decide darse la oportunidad con él. Y si el hecho de que él iba a poder
aprender más sobre el amor en general con esto, para poder también retratarlo en sus escenas. Fue un plus, no me parece tan malo como les digo. Al fin y al cabo creo que es como darse la oportunidad de vivir el amor, en este caso de recibirlo, porque Pan se lo estaba ofreciendo. Ahora, si fue netamente por eso siempre todo este tiempo, pues no, tampoco me parece. Pero es que, como les digo, no me parece que Hachi haya hecho eso, porque sus reacciones con Pan siempre fueron tan genuinas, sinceras. Los momentos en los que Pan le hacía reír, ¿me entienden? Entonces no sé, de todas maneras quiero esperar al siguiente episodio. Igual sufrí con ellos en este. Y bueno, nada chicos, ya veremos cómo concluye todo esto en general. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle manito arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.